आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती शुभेन्दु कुमार पंडा। मुख्य संवाद। राष्ट्रपति मॉरिशस प्रधानमंत्री साक्षात आलोचना। दुई देश मध्य दीर्घस्थायी द्विपाक्षिक संपर्क को मजबूत करने उपर राष्ट्रपति गुरुत्वारोप। प्रधानमंत्री उपहार गुड़िकर ई नीलामी प्रक्रिया आज आरंभ। देश में आसंता काली बीजेपी पालन करिब सेवा पक्ष अभियान। कोयला खनि रे कार्य करुथुबा श्रमिक मानक सुरक्षा पई नूतन योजना आरंभ कले केंद्र सरकार। एवं एशिया कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता रे आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान मध्य हेब मुकाबिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में मॉरिशस प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम आज साक्षात करिसेंती। मॉरिशस प्रधानमंत्री एवं तांकर प्रतिनिधि मंडली को राष्ट्रपति भवन में स्वागत करी राष्ट्रपति कहिसेंती भारतर पड़ोसी प्रथम नीति महासागर दृष्टिकोण तथा दक्षिणांचल विश्वर प्रतिबद्धता आधार में मॉरिशस स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। राष्ट्रपति कहिसेंती दुई राष्ट्र मध्य सहभागिता एवं सहयोग प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि पाउछि। एही अभिवृद्धि वर्तमान एक उन्नत रणनैतिक सहभागिता आड़कू अग्रसर हेउछि बोली राष्ट्रपति कहिसेंती। भारत मॉरिशस सरकार विकासमूलक प्राथमिकता को समर्थन करुछि तथा स्वतंत्र अर्थनैतिक पैकेज बल मॉरिशस सरकार लोकंक आवश्यकता पूरण करिपारिबे बोली राष्ट्रपति विश्वास प्रकट करिसेंती। से कहिसेंती डाक्तरखाना, रास्ता, बंदरर विकास, प्रतिरक्षा क्रय एवं मिलित पर्यवेक्षण समेत विभिन्न प्रकल्प गुड़िकर भित्तिभूमि को यह अर्थनैतिक पैकेज सहायक हेब। आगामी दिन में साधारण लोकंक जीवन उपरे यह सकारात्मक प्रभाव पकाइब बोली राष्ट्रपति मुर्मू कहिसेंती। द्विपाक्षिक सहयोग एवं डिजिटल प्रजुक्ति विद्या और महाकाश क्षेत्र समेत अन्यान्य क्षेत्र में विस्तार होउछि। प्रधानमंत्री रामगुलाम नेतृत्वर अभिज्ञता दुई देशर दीर्घस्थायी द्विपाक्षिक संपर्क को मजबूत करिब बोली राष्ट्रपति आशा करिसेंती। गत 9 तारिख आरंभ होइतिबा श्री रामगुलाम भारत गस्त आज शेष होइछि। एही समय से मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति आदि स्थान गस्त करथिले। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाइथिबा 1300 रु ऊर्ध्व उपहार गुड़िकर आज ऑनलाइन रे नीलाम प्रक्रिया आरंभ होइछि। नुआ दिल्ली ठारे प्रधानमंत्री उपहार ई नीलामी प्रक्रियार 7म संस्करण रे उद्बोधन देई केन्द्रमंत्री कहिसेंती ए उपहार गुड़िक मध्य विभिन्न पट्टचित्र, हस्तशिल्प, भास्कर्य, देवी देवता मानकर प्रतिमूर्ति तथा विभिन्न खेल सामग्री अंतर्भुक्त रही। ई नीलामी प्रक्रिया रे मिलिबाकु थिबा अर्थ गुड़िक केन्द्र सरकारंकर विभिन्न योजना जेपरिक नमामि गंगे मिशन गुड़िकरे खर्च कराजिबो बोली केन्द्रमंत्री कहिसेंती। गत नीलामी प्रक्रिया रे सरकार 50 कोटी रु ऊर्ध्व अर्थ पाइथिबा से सूचना दैछंती। संस्कृति मंत्रालय कहिछि एही ई नीलामी प्रक्रिया आसंता मास 2 तारिख पर्यंत चलिबो। एही नीलामी प्रक्रिया रे नटराज भगवानक मेटालिक प्रतिमूर्ति, राम दरबार तांजर पट्टचित्र, हाथ तियारी नागा चदर आदि अंतर्भुक्त रही। क्रीड़ा क्षेत्र में भारतर पारा क्रीड़ाविद पेरिस पारा ओलंपिक्स अंशग्रहण कर पाइथिबा उपहार मध्य एथिरे शामिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन अवसर में भारतीय जनता पार्टी आसंता काली देश में सेवा पक्ष अभियान आयोजन करिब। एही सेवा पक्ष अभियान आसंता अक्टोबर 2 तारिख महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जन्मवार्षिकी पर्यंत 15 दिन धरी व्यापी पालन कराजिब। प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रथमे गुजराटर मुख्यमंत्री एवं परे प्रधानमंत्री भावे जनसेवा एवं सामाजिक संस्कार को निरंतर भावे गुरुत्व प्रदान करिसेंती बोली दल पक्षरु कुहाଯାଇଛି। प्रधानमंत्री जन्मदिन ठारू गांधी जयंती पर्यंत बीजेपी केंद्र एवं राज्य सरकार सहित कल्याणकारी एवं सचेतनता कार्यक्रम मान आयोजन करिब। एही समय रे बीजेपी पक्षर विभिन्न विषय वस्तु उपरे कार्यक्रम मान आयोजन कराजिबा सह समाजर प्रत्येक वर्गर लोकमानंकु एथिरे सक्रिय भाବରେ भाग नेबा पई आह्वान कराजिब। सरकारी कल्याणकारी योजना गुड़िक किपरि गरीबंक निकटरे पहुंचिब, स्वच्छता को प्रोत्साहित कराजिब, जल जोगाण एवं परिवेश सुरक्षा सुनिश्चित कराजिबा सह एही प्रसंग रे विशेष अभियान आरंभ करने को पदक्षेप मान नियाजिब। सेवा पक्ष अभियान रे सरकारंकर प्रमुख
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଏଥିରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସେବା ଓ ସୁଶାସନର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାବାହିକ ସେବା ପର୍ବରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋଦି ସରକାର କିଭଳି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୌରଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୌରଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୌର ଆଲାଏନ୍ସ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ନୂତନ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଦେଶ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ତଥା ବିକାଶଶୀଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରିଡ୍ ପ୍ରୟାସ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସୌର ଗ୍ରିଡ୍ର କଳ୍ପନା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରୁ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌରଶକ୍ତି ସମ୍ବଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡି କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ୟୁନିଫର୍ମ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସିଏସ୍ପି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅନୁଗ୍ରହ ରାଶିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, କୋଇଲା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଖଣିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି 15 ଲକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିଏସ୍ପି ଅଧୀନରେ ବୀମା ରାଶି ସହାୟତା ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2,15,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ତଥା 44,000 ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚଳିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ସାକାର ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ଜିଏସ୍ଟିର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ସରକାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଏହାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ଭଳି କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି 12%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପକରଣ ଡିଲର ଐଜାଜ ଅହମ୍ମଦ ଏହି ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ନୂତନ ଟିକସ ହାର ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖେଳ ଖବର। ଏସିଆ କପ୍ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଆବୁଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତକାଲି ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 4 ୱିକେଟ୍ରେ ହଂକଂକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆବୁଧାବିର ଜାୟଦ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟୁଏଇ 42 ରନ୍ରେ ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପହାରଗୁଡ଼ିକର ଇ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଦେଶରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଜେପି ପାଳନ କରିବ ସେବାପକ୍ଷ ଅଭିଯାନ। କୋଇଲା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।